हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण इन्वेस्टर बंधु सौम्य आपण बहुत बहुत स्वागत करुच्चे चैनल द ओडिया इन्वेस्टर को। तो काली आज्ञा तेल आपण गोटे वीडियो अपलोड करी जोटा कि रिलेटेड थिला को रिलेटेड आपण देखि पारुथिबे आईईएक्स आईआरसीटीसी एंड कैंप्स रिलेटेड थिला आज्ञा। बहुत जनकर क्वेश्चन आसाला ये स्टॉक गुड़ा कहीं तौक जाऊँच। तो जदि आप स्टॉकटा अच्छी तो ये स्टॉकटा माने ये वीडियो आप देखीदे आप डाउट गुड़ा क्लीयर हो। तापर आउ गोटे मो वीडियो अपलोड करथिले जोटा कि पर दिन आज्ञा 2022 बेस्ट गोटे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आपण मानक बनैकी मु देइथिली। जदि आप से वीडियो देखी ना आपको रिक्वेस्ट कर से वीडियो देखीदेवे तापर आप गोटे ब्रीफ आइडिया मिल जे एक्चुअली कौ स्टॉक पोर्टफोलियो रहा कथा और भल भल स्टॉक केते आपको कही आज्ञा। तो आज ये वीडियो आज्ञा आम देखा जाऊे कि केमिकल स्टॉक्स उपरे कि एनालिसिस करवा। कारण आपण मानक मु सबु बेले कही जे केमिकल आज्ञा गोटे एमिति जिनिस जोटा कि कौ इंडस्ट्री यूज हुए। जमीक फर्स्ट आप कहि कौ इंडस्ट्री फार्मा इंडस्ट्री आज्ञा फार्मा इंडस्ट्री मेडिसिन फेडिसिन बनवाई सबुरे आम केमिकल कंपोनेंट्स गुड़ा यूज हम ही हम आज्ञा। तापर आपने शुणी केमिकल इंडस्ट्री आउ कौन आप शुणी ग्लू होगला कि आपर को अठा फटा होगला तो ये भी यूज हुए। तो आउ को इंडस्ट्री आप शुणी 3 नंबर इंडस्ट्री रे प्रायतः जब केमिकल कंपोनेंट जमती कि है कौन पेंट सेक्टर होगला पेंट सेक्टर भी केमिकल यूज हुए। तो एत सारा सब जिनस अच्छी आहरी भी बहुत सारा जिनस अच्छी जो कि आम केमिकल यूज होज्ञा। आ बिना केमिकल आप जानते आजिकल तो सबकि केमिकल माने पूरा मिसिकी सब जिन आसूँ आम पीढ़िया टू स्टार्ट करके खाइबार मिसी से माटी सहित भी आज्ञा केमिकल मिसिक आसूँ। तो से केमिकलटा जो केमिकल इंडस्ट्री कथा आपको कहूँ ये इंडस्ट्री आज्ञा आम चारिपार्श्वे पूरा आम को घेरी होकर अच्छी आज्ञा। तो से आम चलूँ ताल देखा आज किछिटा स्टॉक जोटा कि आपण मानक मे भी गोटे हेल्पफुल हम आम ये मार्केट गोटे स्टडी करने। बट सब बेले आपको कही कौन को भी स्टॉक को आपने किणा पूर्व प्लीज आपण मैंने कौन करेंगे ना 6टी ब्रह्मास्त्र पॉइंट अप्लाई करेंगे और स्टॉकटा किणीदेला सागे सागे खाली आपने कौन करेंगे जे मुझे खाली स्टॉकटा किणीदेली बास होगला मुझे बिकिदेवी सेमती बिल्कुल भी करेंगे। आपण मानक मुझे बेले 8टा पॉइंट फॉलो करा पड़ो स्टॉकटा को किणी सारा पर आज्ञा। समस्ते मार्केट को एंट्री तो कर दिखती बट मार्केट केतटा जो रूल अच्छी ताको से ओवरकम कर पारती जेहेतु से बहुत डिफिकल्टीज फेस करते आम ये मार्केट रे। तो से ये 8टा पॉइंट फॉलो करा पड़ो आज्ञा मार्केट रे को भी गोटे स्टॉक को बाय कर सारा पर आज्ञा। तो यही 2टा वीडियो आपको देखा पड़ो जब आप जानी ना 6टा पॉइंट 8टा पॉइंट कौन तो आपको आई बटन छाड़देवी जैसे आप देखीदे आपको गोटे ब्रीफ आइडिया मिल कौन यही सब पॉइंट्स गुड़ा आज्ञा। तो आज ये वीडियो रे आपण मानकु मु टोटल 2टा पार्ट आज्ञा भावुचे वीडियो आनी कौन पाई कहीं देखु बहुत सारा केमिकल कंपनी अच्छे। तो से मु चेष्टा करुँची ये जो पार्ट 1टा आपण मुझे आनी से केवल लार्ज कैप आ मिड कैप स्टॉक गुड़ाक मु कवर करने जाऊँगी आ बाकी जहाँ सब अच्छे आम सब मिड माने स्मॉल कैप होगला टी एमर्जिंग कंपनी होगला तो से भावुची सेकेंड पार्ट रे आज्ञा आप कवर करदेवी। तो जदि आप फर्स्ट पार्टा भल लगिला ताले आप मते कमेंट सेक्शन लिखिकी जणेबे हाँ मते भल लगिला आ लिखि खाली गोटे कीवर्ड जणेबे कौन जे केमिकल। जेते केमिकल आप माने लिखिबे सेते जल्दी आप मानक पई मु को आनिबी पार्ट 2टा आनिबी ए केमिकल इंडस्ट्री आज्ञा। तो बुझा पड़गला ताले कौन लिखिबे केमिकल आप माने लिखिबे कमेंट सेक्शन तापर मु सेकंड पार्टा जल्दी आप मानक पई आनिबी। तो आज का ताले ए फर्स्ट पार्ट रे तो फर्स्ट वीडियो आप मानक देखि पाउथबे जोटा कि ना आपण पीडी लाइट इंडस्ट्री आज्ञा। आपण माने माने कौ जुगरु कौ कालरू आप माने शुणी शुणी आसुथिबे आप मानक सब बेले मु कहिछि जे मोनोपोली बिजनेस कथा कौन फेविकॉल आज्ञा आप माने शुणिथिबे फेविकॉल आप माने शुणिथिबे कौन फेविक्विक आप शुणिथिबे। तो यही 2टा ब्रांड आज्ञा मार्केट जदि हाहाकार मचे देछि केवल मोनोपोली बिजनेस सहित ताले सीए बिलोंग करुछि आमर गोटे कंपनी जोटा होछि पीडी लाइट इंडस्ट्री आज्ञा गोटे दिग्गज कंपनी गोटे मोनोपोली बिजनेस। जदि मु आपको देखैबे तार मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको केमिति लागुछि कहले चार्ट पैटर्नटा जेमिति आपण मानक मु 6टी ब्रह्मास्त्र पॉइंट रे कहिथिली जे गोटे स्टॉकटा केते सुंदर रे आपण मानक देखा जाउछि देखिले आपण मानक केमिति पूरा एक्सपोनेंशियली पूरा आगे जाइछि 39,000% रिटर्न आपण मानक ऑल टाइम हाई रे आपण को देइछि। तो जदि ताले आपण मानक मु देखिबी 5 वर्ष रिटर्न तो ये आप देखि पारुथिबे 5 वर्ष आपको रिटर्न देलानी 314% रिटर्न्स तामाने केते अप्रोक्सीमेटली जदि आपण माने लक्षे टंका इन्वेस्टमेंट करूचंती 5 वर्ष पर जदि करि थांते ताले प्रोबेबली आपनका पैसाटा हेई सारंतनी 4,14,000 रुपीस आज्ञा।
तो खतरनाक ताले पैसा बनैछि ना बनैनी सेथिपाई आपनमानकु मु सबुबेले कहे जे आपनमानकु टिके लंगर हराइजन पे मार्केट को देखिया पड़ो जदि आपण मैंने देखिए ये गोटे वर्ष केते परसेंट रिटर्न आपको मिली 40% रिटर्न्स किसी खराब ना आज्ञा बहुत ही बढ़िया अच्छी बट जब आप 5 वर्ष देखिए 314 तो आपण कौ परसेंटेजटा भल लगुच 314% भल लगुच कि आपण भल लगुच 39 कि 40% आपण डिसीजन मु आज्ञा सब प्रिफर करी 5 वर्ष कारण मोर मिनिमम गोटे स्टक होल्डिंग पीरियड थाए 3 ରୁ 5 वर्ष जोटा कि मु निजे होल्ड करे जदि आपण मैंने चाहूँ सेमती भल रिटर्न्स पाइबापी तेल आपको यही सब होल्ड करा पड़ो एत लंगर हराइजन में आप बेनिफिट भी अच्छी कौन कौन देखो आपको रिटर्न्स तो अधिका मिलला ता बादे आपको डिविडेंड भल मिल बाद आपको जो बोनस फोनस की स्प्लिट अनाउंस होगा ता बादे एक्सट्रा ये जो डिविडेंड बोनस स्प्लिट एगुड़ा सब हूँ एक्सट्रा माने रसगोला टाइप बट मेन कथा हूँ मुझे होल्ड करे ओनली एंड ओनली फॉर रिटर्न्स आज्ञा तो से ये फर्मुलाटा आप भी आप्लाय करेंगे सीधा फर्मुला आज्ञा स्टकटा किणिले बस कल ये भल स्टक किणवे ताको होल्ड करेंगे चुपचाप एति करेंगे ना आपण मैंने तो से यहाँ फर्स्ट नंबर शेयर गोटे मोनोपोली बिजनेस को बिलंग करे आमर ये पीडीलाइट इंडस्ट्री आज्ञा तापर आज्ञा सेकेंड नंबर शेयर जो आपको देखी जो ना हो SRF लिमिटेड तो ये आप देखिपे तार मैक्सिमम चार्ट पैटर्नटा आपण पीडीलाइट दूसरा मैक्सिमम रे आपको दूसरा 40,000% रिटर्न्स बट आपको SRF देती केते परसेंट 1,15,000% रिटर्न्स ये जो रिटर्न्स देखिए आपको किसी मन पड़ू कि गोटे स्टक कथा मन पड़ू मार्केट फेवरेट शेयर बजाज फिनान्स कथा मन पड़ू आपको तो सही बजाज फिनान्स जमी भयंकर रिटर्न्स नाला से सेम रिटर्न्स आपको देखा मिलूँ SRF लिमिटेड बजाज फिनान्स नो डाउट गोटे NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बट SRF भी आज्ञा ताठू आज्ञा बहुत ही बढ़िया भल रिटर्न्स देती तो रिसेंटली आज्ञा ये SRF रे आम मानू मैंने जो मैंने होल्ड करेंगे इवन मु भी होल्ड करी तब बोनस मिलता आज्ञा प्रोबाब्ली मोर जब मन पड़ू बोधे 1:4 मिलता मैंने गोटे शेयर थे 4टा शेयर बोधे फ्री में मिले बोली समथिंग एमती गोटे कौन थी मो मन पड़ू ठीक से आप चेक करदे तो कंपनी आज्ञा बहुत ही बढ़िया आज्ञा बोनस बोनस भी दिए स्प्लिट भी दिए चलो कन्फर्म करदे एक्चुअली बोनस थी ना स्प्लिट थी तो ये आप देखिपे जमी आपको कही जे SRF देता आपको बोनस ये आप देखिपे 31 अगस्त 2021 आपको बोनस मिलता 4:1 माने गोटे जब शेयर थे आपको 4टा आज्ञा शेयर मिली तो से आज्ञा मुझे कही बोनस डिविडेंड स्प्लिट तो केवे गोटे शेयर को किणा कथा नुह बट मो हिसाब से गोटे SRF लिमिटेड हूँ गोटे दिग्गज कंपनी आज्ञा खाली केमिकल इंडस्ट्री बोली नुह टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी निजक इनवल्व करी कारण आप देखिपे 5 वर्ष आपको केते परसेंट रिटर्न्स मिली आज्ञा 669% रिटर्न्स आज्ञा लक्षे टंका आपको अप्रोक्सीमेटली कर अप्रोक्सीमेटली 7,69,000 खतरनाक आज्ञा पैसा बनई आमर SRF लिमिटेड गोटे दिग्गज कंपनी आप गोटे नजर रखिथे गोटे बहुत ही बड़ लार्ज कैप कंपनीटा खाली आप कहे मत 6 मास भितर एमती रिटर्न्स दरकार 600% सेमती कि बिल्कुल भी मिलने आपको मिनिमम गोटे होल्ड करा पड़ो 5 वर्ष बार बार ये कथा आपको कहूँ आज्ञा तो से यहाँ आप नजर रखिथे कारण आज आप देखिपे गोटे 1.51% गोटे भल रिटर्न्स भी देखी आज मोर डे मैंने जो 28 डिसेम्बर में तापर आज्ञा आउ गोटे जो आपको देखिए स्टकटा जोटा कि ना हो आरती इंडस्ट्री आरती इंडस्ट्री आज्ञा गोटे दिग्गज गोटे ग्रुप बिलंग कर जोटा कि आरती ग्रुप आरती इंडस्ट्री खाली गोटे बोली ये आरती इंडस्ट्री ना तार बहुत सारा ब्रांच अच्छे जमीक आप शुणी आरतीर सर्फ टैंक्स गोटे शुणी सर्फ कैंड समथिंग गोटे तार गोटे कंपनीटा अच्छी तापर आरतीर ड्रग शुणी एवं रिसेंटली आरती लैब्स वाली गोटे तार डिमर्ज होगा जाऊँगी आरती इंडस्ट्री तो बहुत सारा कंपनी एमती अच्छी आज्ञा आरतीर तो बहुत गोटे दिग्गज ग्रुप भी गोटे कारण आप देखिपे मैक्सिमम ग्राफटा कितने सुंदर ग्राफ देखिले आज्ञा पूरा ऊपर को चली पूरा आराम से 86,000% रिटर्न देती आपको आरती इंडस्ट्री जब आप देखिए ये 5 वर्ष आप देखिपे 473% रिटर्न्स दिग्गज रिटर्न्स बहुत ही दमदार रिटर्न्स देती किसी खराब रिटर्न्स ना तो से यहाँ भी गोटे दिग्गज कंपनी आप देखिपे 1 ईयर 62% रिटर्न्स किसी खराब अच्छी कि आज्ञा आपण बैंक एफडी केते परसेंट दूसरी 6% बट आपको आरती इंडस्ट्री केते परसेंट देती 62% माने 10 टाइम्स अधिक आपको दे तो खराब ताले कौन आप कहे मुझे रिस्क नेबिनी अरे रिस्क नेले ही तो आपको 62% रिटर्न्स मिल रिस्क जब न नेबे आपको 5 वर्ष केमी मिल जो 473% रिटर्न्स तो से आप शुणी 1992 स्कैम गोटे गोटे वेब सीरीज आसाला हर्षद मेहता स्कैम से कौन कहला रिस्क है तो इश्क है तो से आपको रिस्क नेले ही आपको इश्क हम आज्ञा से मार्केट को बुझे चेष्टा करूँ सांगे सांगे जाकि स्टक गुड़ाक आप बाय करदेवेनि
ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି 6ଟି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପଏଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, 8ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଷ୍ଟକ୍ଟା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ତାର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ପଢ଼ିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ଯେ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ବଟନରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯେ କି ଦେଖିବେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେୟାର ନାଁ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦୀପକ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍। ଦିନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଷ୍ଟକ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲି 700-500 ଟଙ୍କାରେ ଥିଲା, ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଜ୍ଞା 2500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା। ଭଲ କମ୍ପାନୀ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆରାମସେ କିଣିବେ, ଚୁପଚାପ ବସିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4% ଉପରକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରାଲି ଦେଖେଇଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ, 13,000। କମ୍ପାନୀଟା ପୁରୁଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, 2010ର କମ୍ପାନୀ। ଏସ୍ଆର୍ଏଫ୍ ଯେମିତି 1999ରେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ, ଯେମିତି ପିଡିଲାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ନାହିଁ। 2010ରେ ଆମ ଏନ୍ଏସ୍ସିକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ବର୍ଷ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍, 2562% ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍। ଟିକେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ 6 ମାସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯେ 20-30% ଲୋକମାନେ ତାଟକା ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଲିଟା 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ 2000-25% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ନା। ଯଦି 25% ସେମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣସଟା ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଉନଫଲ୍ଟା ହେଲା 20-30% ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିନଥାନ୍ତା। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। 5 ବର୍ଷ ଲାଗେ ହୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 2000%, ଗୋଟେ 5000% ଯେଉଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ? ଏମିତି ହୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଦମଦାର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଦୀପକ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଜର ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା 5 ନମ୍ବର ସେୟାର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅତୁଲ ଲିମିଟେଡ୍। ଏଇ ଅତୁଲ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଆକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 3000ରୁ 4000 ଥିଲା, ମୁଁ ଆକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଜ୍ଞା 8000, ମାନେ 5000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇସାରିଲାଣି। ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ, କିଛି ଖରାପ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିପାରିବା, ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏସ୍ଆର୍ଏଫ୍ କେମିତି 10,000 ଲାଗିଲା ପରେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଦେଲା, ବୋନସ୍ ଦେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଅତୁଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ 8000 ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରେ, ମାନେ ମେ ବି 8000 ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିପାରେ, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରେ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ବି ଦେଇପାରେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମିତି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏମ୍ଆର୍ଏଫ୍ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ମହଙ୍ଗା ସେୟାର ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା, କାରଣ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ହିସାବରେ ଭାବନ୍ତି। ସେମିତି କଲେ ତ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ବିଗେଷ୍ଟ ସେୟାର ଆମର ଅଛି, କ'ଣ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ବର୍କଶାୟାର ହାଥୱେ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବର୍କଶାୟାର ହାଥୱେ ଆମର ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା। 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର, 2 କରୋଡ଼ ଆଜ୍ଞା, 2 କରୋଡ଼ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିଜ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କନଭର୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଇଛି ନା ବୋନସ୍ ଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେମିତି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି, ମେ ବି ରିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ବି ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମେ ବି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରେ, କି ବୋନସ୍ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଠି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତୁଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି, 324% ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି କେତେ ଭୟଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍। 6 ମାସରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଦେଖେଇବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଇନସ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ହେଉଛି କାହାର, ମାନେ ଆମର କେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଲା, ର ମେଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଲା, ଅଫକୋର୍ସ କ'ଣ ହେବ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ଟିକେ କମିଯିବ, କାରଣ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ନିଜର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ ମାନେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟାକୁ। ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ 1 ମନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛି ଆମର ଅତୁଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଅତୁଲ ବୋଲି ନୁହଁ, ପ୍ରାୟତଃ କେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଯାକ କମ୍ପାନୀ ଏମିତି ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆକୁ ବି ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟ୍ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଗଜ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଲିଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ସେୟାର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ନବୀନ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିମିଟେଡ୍। କମ୍ପାନୀଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1 ଇୟର୍ରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ହେଇକି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇସାରିଲେଣି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, 63% ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ କିଣିଥିବେ ସେୟାରଟାକୁ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ଟା କିଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଦେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ 5 ବର୍ଷର ରାଲିଟା ଦେଖିକି କିଣିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏଇ ରାଲିଟାରେ ଖାଲି ଏମିତି ଉପରକୁ ଯିବ। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟକ୍ଟା ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା କାରଣ ଭାଗିବାର ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1 ଇୟର୍ରେ ଟିକେ ନାକୁ କନସୋଲିଡେଟ୍ କଲା, କ'ଣ ଟିକେ ନାକୁ କନସୋଲିଡେଟ୍ କଲା, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗା ରିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟର କ'ଣ କଲେ, ଏଥିରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ନେଇଗଲେ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ଜିଟ୍ ନେଲେ, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟକ୍ ପୁଣି ଥରେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ଷ୍ଟକ୍ଟା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 8ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ବିଲକୁଲ ଦେଖିବେ, ମିସ୍ କରିବେନି। ଆଉ ନବୀନ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଗଜ କମ୍ପାନୀ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ 6000% ରିଟର୍ଣ୍ଣ 2008ରେ 2007ରେ ଆମ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଏବେ ତାହେଲେ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଏତେ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣମାନେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ।
ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କ'ଣ କହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଫର କରିବେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍କୁ, ତାପରେ ଯିବେ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍କୁ, ତାପରେ ଯିବେ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍କୁ। ସେଇ ସେମ୍ ଫଣ୍ଡା ଆପଣ କେମିକାଲ ଷ୍ଟକ୍ରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଯେମିତିକି ହେଲା ପିଡିଲାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀ, ଏସ୍ଆର୍ଏଫ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀ, ଆରତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀ, ଦୀପକ ନାଇଟ୍ରିଲା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀ। ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଷ୍ଟକ୍ ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟକ୍ ରଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଦୀପକ ନାଇଟ୍ରିଲ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏସ୍ଆର୍ଏଫ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ପିଡିଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତା ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ନବୀନ ଫ୍ଲୋରାଇନ୍ ଅଛି କି ଅତୁଲ ଅଛି କି, ମୋ ପାଖରେ ଅତୁଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ନବୀନ ଫ୍ଲୋରାଇନ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ 3ଟା ରଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ରହିବି, ମୋତେ ଭଲ ବୋନସ୍ ମିଳିବ, ମୋତେ ଭଲ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ମିଳିବ, ମୋତେ ଭଲ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିଳିବ, ମୋତେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ବି ମିଳୁଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ରଖିବି? ନୋ ଡାଉଟ୍ ଭଲ କମ୍ପାନୀକୁ ମାନେ ଏତେ ସାରା କମ୍ପାନୀ ତ ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଛି 3ଟା କମ୍ପାନୀ ମୋ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ରଖିଛି। ଆଉ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେ କେମିକାଲ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, ସେତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଆଣିବି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀ ଖାଲି ମୁଁ କଭର୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଇଥିବ ଏଇ କେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଫୁଡ଼୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କସ୍ମେଟିକ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆମର ଯେମିତିକି ହେଲା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ, ସବୁଥିରେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେନି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ପରିବାରର ଖ୍ୟାଲ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।